Adlaw sa tanan natong mga kaigsuonan diha kang Kristo Jesus. Karon Hunyo 13, 2021. Ang mga kaigsuonan ikaduha ni siya nga kahigayon nga diin nagahimo ta og sama ni ani nga himtan sa pagsimba diya sa atong Dios. Dili ta nakayusa pisikal apan nagkakahiusa ta diha sa espiritu. Salamat sa Dios nga makahimo kita niini, makahimo ta sa pagsimba o paghihiusa diha sa pulong sa Dios. Ang ato karon nga mensahe makutlo diha sa Old Testament, atong basahon ang center verse niini na makita sa Leviticus chapter 6 verse 9. The burnt offering is to remain on the altar hearth throughout the night till morning, and the fire must be kept burning on the altar. Mag-ampo kita. Among balaan nga Dios nini nga adlaw, pinasahi nga adlaw nga imong gihimo alang kanamo o Dios. Nagakalipay kami nini nga adlaw kaysa makausapa. Aduna kami panagtigom diha sa espiritu o sa kamatuuran. Wala man kami nagakatigom physical o Dios. Apan nagakahiusa kami diha sa among mga huna-huna o nagatuto kami kanimo. Busa Lord, itugot na kini nga panimbahon o kini nga mensahe Ginoo makaabot gayud sa tagsa-tagsa kanamo o Dios o makahimo sa mga butang nga angay mahitabo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Among lauman nga imong Santo Espiritu magapamuhat sa among tiliwala. Ginoo magapamulong ikaw pinaagi sa baba sa imong alagad. Kay kung wala ikaw o Dios, wala ko'y mahimo. Salamat sa imong pag-abuhaton. Kini among mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang uluhan sa atong mensahe niini nga adlaw mao ang keep the fire burning. Mga igsuon, kung maingon ta keep the fire burning, lisod po na kung itumong nato na siya sa sunog, nga magsige na lang yung kasunog. Apan lahi kini karon ang atong tun-an mga igsuon. Sa daan nga tugon, ang Dios nagasugo or instructed the people of God regarding the burnt offering atong makita diha sa Leviticus kapitulo 6, versikulo 8 hangtod sa 13. It speaks of the burnt offering we are to offer before the awesome God. Sa kapanahunan diin ang mga anak sa Dios, pinanguluhan ni Aaron nga mao ang pinili nga banay sa Levites, mao ang mga kaparian nga gitudlo sa Dios. Sa daan nga tugon mga igsuon, dunay daghan gyud nga mga klase-klase nga mga offering, burnt offering. Buhaton kini nila sa tinuoy gayud, annual nga buluhaton ni siya. Ug ang mga kaparian lamang, ang mga Levitas maura gyud ang pwede nga makapangulo ni ani. Dunay gitawag og burnt offering. This is a voluntary act of worship, atonement for unintentional sin in general, which is an expression of devotion, commitment, and complete surrender to the Lord or worship. Dunay gitawag og grain offering. It's a voluntary act of worship in recognition of God's goodness and provision, a devotion to God. Adunay paggitawag og fellowship offering, a voluntary act of worship of thanksgiving and fellowship, inubanan sa panaghiusa nga pagpangaon. So kanang mga thanksgiving, mga anniversaries, kung sa ato pa karon sa bag-o nga tugon. Dunay gitawag usab og sin offering, a mandatory atonement for a specific and intentional sin, confession of sin, forgiveness of sin, cleansing, and defilement.
ug aduna pay gitawag og guilt offering. A mandatory atonement for unintentional sin requiring restitution, cleansing from defilement, make restitution, and the payment is 20% of whatever is destroyed. Igsuon, mo kana ang tugon. Mo na siya ang mga kabalauranan sa paghimo ug paghalad sa daan nga tugon. Karon kay niya naman ta sa bagong nga tugon, the death of Jesus on the cross is the once and for all offering. Nga makita nato diha sa Hebrehanon 10, kapitulo 10a. Nagaingon dito, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. So kadto nga mga tulumanon sa una, nga lahi-lahi nga mga offering, giwala na to siya o gihimong hingpit diha sa kamatayon ni Kristo Jesus. And we are made holy because of that. O ang gisulti nga kalayo. Sa una nga tugon doon ay kalayo nga gi-mention. Dinhi usab sa ato karon doon na usay gisulti nga kalayo. Kani nga kalayo, keep the fire burning. The fire that must be kept burning speak of the fire of the Holy Spirit. In the New Testament, we are to offer ourselves a living sacrifice, holy and acceptable before God, found in Romans 12:1. So wala na tong mga tugon sa una nga nagalahi-lahi nga mga burnt offering. Apan kita mismo, we are to offer to the Lord a living sacrifice. Sa daan nga tugon igsuon, ang sakripisyo sunugon gyud. So patyon siya sunugon. Apan sa ato karon, it's a living sacrifice. Dili necessary nga patyon sabta. Ang mensahe mismo igsuon mao ni siya. Una, the choice and the charge. Unsa ni nga choice and charge? Sa unang panahon, sa una, nga tugon igsuon, ang mga kaparian, maura gyud tong tribo sa mga Levitas. So that was the choice of the Lord. Apan, sa atong kapanahunan, dinhi sa bagong tugon, diya sa 1 Pedro 2:9, nagaingon din ha, that we are a chosen people, a royal priesthood. So kita nga iya sa Dios. Kita nga mga magtutuo kang Kristo Jesus. Kita ang mga piniling katawhan. Ingon sa Visayan version, kamo ang piniling katawhan, ang mga harianong pari o mga balaang og ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya og aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. O gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Mao na kita karon igsuon. Gipili ta sa Ginoo sa kadaghan-daghan sa katawhan. Gipili ta. Ang tanang musanong, ang tanang nidawat kang Kristo Jesus na himong gipili ta sa Dios aron mahimong iyang katawhan o gani mahimong harianon nga pari. Apan, dunay charge igsuon. Dunay responsibilidad nga gidala sa maong pagpili kanato. The charge. In 1 Peter chapter 2 verse 9b, ingon diha, og aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Doon na day buluhaton. Ang mao nga buluhaton igsuon nga mag-asangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. To declare the praises of Him who called us from darkness to light. So unsa man ni siya igsuon? Ingon nga aduna tay charge, ingon nga aduna tay kaakuhan. Ang una din ha,
we are considered as the salt of the earth. In Matthew 5:13, nagaingon din na, you are the salt of the earth. Unsay gamit sa asin igsuon? Una, ang asin pantimpla. Kung walay asin, bisag unsa pa kalami ang imong giluto, wala gid na siya lami kay dapat na agad siya asin. Unsa pa gyoy kapuslanan sa asin? Ang asin gamagamit siya nga preservative. So we are the preservative of the righteousness of life here on earth. Mao na ang atong kaakuhan igsuon. Ikaw ang asin. Ikaduha nga kaakuhan aron mamantala ang kahibulungan nga buhat sa Dios. In Matthew 5:14a nag-ingon, you are the light of the world. So unsa may pulos sa kahayag? Ang kahayag maoy magkita ka nato, magtutol ka nato kung asa tambong paingon, makahibaluta unsay naa sa atong palibot. Kung walay kahayag igsuon, mahimo nga dako kayong distroso sa atong kinabuhi. Kahit sa laag ta o mahulog ta, ay tumpawag ta sa kadautan kung walay kahayag. And we are considered the light of the world. That is the second charge for us. As we declare the glory of Him who called us from darkness to light. Ang ikatuloy igsuon, you are a letter from Christ. We are a letter from Christ. Gani nakasulti dito sa 2 Corinthians 3, verse 3a, nga kita ang sulat, gagisulat ni Kristo Jesus pinaagi sa ministry ni Pablo. Wala siya gisulat pinaagi sa tinta, gisulat siya pinaagi sa Espiritu. So, we are a letter from Christ Himself. Gani, basahon ta sa mga tao igsuon. Sa makadungog kita usahay ngayon nga, uy, Kristohanon, baya na siya. Maingon po ang uban, lagi, klaro man nga Kristohanon. Pero na usahay, makaingon po ang uban nga, mo ba, Kristohanon di ay, murag dili man. O, wala na klaro ang pagkasulat pa. O dili mabasa ang pagkasulat. Igsuon, you are a letter from Christ. So tulo ka kaakuhan, mahimong kita sa pagmantala nato sa kaayo sa Dios, sa iyang mahimayaon nga mga buhat sa atong kinabuhi. Mahimutang asin, una nahimutang asin, nahimutang kahayag, ug nahimo usad kita nga sulat alang sa kalibutan nga gikan kang Kristo Jesus, basahon usab ta. Diha sa atong mga kasilinganan basahon ta. Ang pangutana, klaro ba nga pagkasulat? Mabasa ba ang atong kinabuhi nga Kristohanon gayud siya? Dito sa daan nga tugon igsuon nga gisugo bahin sa burnt offering, doon na dito gisulti nga altar. Unsa kining altar? The altar symbolizes our desire for God, our undying devotion to Him. Igsuon ang altar, muna siya ang atong meeting place with the Lord. Ug nagaingon siya dinha nga, do not quench the fire of the Holy Spirit of your devotion and desiring for the Lord's audience, the Lord's presence. Nagaingon diha sa Efeso 4:30, ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Kani nga altar igsuon, mahimo ni siya nga altar. This can be individual person altar with the Lord, an audience with the Lord, or posible sana siya nga grupo as in usa ka pamilya, naaamahan, inahan, mga kabataan, or gitawag ni siya ganig simbalay, simba nga naa sa balay og nakakahitabo ni karon nga kapanahonan igsuon kay tungod lagi sa atong sitwasyon nga dili ta basta-basta makalakaw, busa ang mga pamilya nga dunay mga gagmay nga bata dili naman gina sila pagawson, diha ta maghiusa
sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios diha sa atong mga balay. O mahimo po ni siya nga usa ka congregation. Sama sa atong gihimo karon mga igsuon, bisan wala ta nagkita ay naong sa naong apan isa ato yung gituhuan nga gihiusa nato ang atong hunahuna og mga espiritu sa pagsimba sa atong buhi nga Dios niining adlaw. So congregation. Og ang tibok gayud nga body of believers. Mahitabo na siya igsuon siguro kay lahi-lahi man atong mga timeline sa nagkalailahi nga dapit sa kalibutan, nagkalailahi nga nasod sa kalibutan igsuon, pero moabot gayud ang panahon nga matigom gayud kita diha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios tibuok nga kalibutan sa mga magtotoo sa buhi nga Dios. Ug dito sa igsuon gisulti usab ang abo, the ashes. So kung dunay sinunog igsuon sa unang tugon manggod, sinunog na siya nga mananap. Doon na gid siya abo. The ashes signifies worthlessness that needs to be removed daily. In fact, every morning. Kay tibok man gabi siya tuwa dito sa ang sunugunon, tuwa man dito sa halaran, tibok gabi. O sa pagkabuntag niya na doon na gay mga abo. Kuhaon ka na siya. Naunsa man siyang mga abo. Kani nga mga abo igsuon, mao ni siya. This can be the debris of the troubles faced by the child of God after we have cast our cares upon Him. Sa magaduol kita sa ato nga buhi nga Dios. Tagsa-tagsa man, pamilya hiniusa, o usa ka iglesia, usa ka kongregasyon, igsoon. Sa diha nga, atong itugyan ang atong tanan nga mga kabalaka diha kang Kristo Jesus pinaagi sa atong mga pagsimba, pinaagi sa atong mga pagdaig, pagpasalamat. Mahimo to siya katong tanan nga mga troubles and anxieties, mahimo to siyang abo. Ug unsa may buhaton sa abo? Ang abo gisugo sa unang tugon, uhaon to siya kada buntag ug ipadaplin to siya ug dunay lugar nga butangan ni adto. Kay magpadayon man gyud ang kalayo sa pagsunog sa maong halad. Ang ikatulo nga bahin igsuon mo ning gitawag og the first encounter with God. Dito sa sunugan sa unang tugon, dunay kahoy nga kinahanglan gayud isugno dito. Gani, the priest added fresh wood to the altar. Sa batag hapon, iya ginasugnuran. Aron sa tibok nga gabi, magsiga gayod na nga kalayo. Ug ang sinunog nga gibutang dito sa halaran, pasunog gayod siya. Kay mao'y sugo sa atong buhi nga Dios. This first wood is our adoration. Sa atong bago nga tugon igsuon, tagsa-tagsa, hiniusa, o grupo kaha nga mga pagsimba, naa diha ang atong mga pagdaig, mga pagpasalamat diha sa atong buhi nga Dios. We send our adoration, our praises, and our thanksgiving as our worship unto the Lord, for He is really good. We need the first encounter with our God and Lord on a daily basis. Sama sa unang atugon igsuon, dili pwede nga usahay lang kung ganahan ka on a daily basis. Ang atong hiniusa nga mga pagsimba, sama ni ani, atong gihimo ni siya once a week. Ato ni siyang gihimo makausa sa usa ka semana o atong gi-assign sa Domingo. Apan ang atong personal nga paki-encounter sa Ginoo maayo gyud ug gikinahanglan nga matag adlaw buhaton nato na siya. So we are to worship the Lord at all times. Kay gani ang pulong sa Dios nga makita sa Salmo 34:1 nagaingon, pasalamatan ko kanunay ang Ginoo, dili gayud ako mahunong paglitok ug mga pagdaig alang kaniya. So dili ta magahunong igsuon. So tulo ka butang, no?
tulo ka butang ang atong nasayran ini nga kabuntagon nini nga adlaw nga ang pagsimba, ang pag-encounter sa ato nga buhi nga Dios gihatag sa iyang mga katawhan nga pinili ug mao na kita. We are God's choice and God also has a charge for such a choice. Ang altar, ang ashes, and then the first encounter with God. And we need that encounter with the Lord sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nining adlaw igsuon, atong pamalandungan, ang hagit sa atong tiliwala, nag-ingon, ayaw kamo pagtapol, hinuon, pag madasigon kamo diha sa espiritu, ug alagari ang Ginoo. In the English version, Romans 12:11 nag-ingon, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Unsa man nga serbisyo igsuon, be the salt of the earth, be the light of the world, and be the letter of Christ for people to read our lives, our testimony. Kung sa una igsuon, unsa man ta. Salamat sa mga batanon kay batanon pa lang sila, nakasugod na sila pangalagad sa Ginoo ug dako-dako gayud ang inyong agi niini. Apan ang uban sa ato nga nakasugod sa medyo na nasa 30s or late na kaha, or gamay na lang ang panahon. Apan dunag hapoy kahigayunan nga makahimo ta sa mao nga responsibilidad to be the salt of the world, of the earth, and the light of the world, and the letter of Christ written with the Spirit, not of ink. Igsuon, dili ta magtapol, ingon ang hagit, dili ta magtapol. Kanang bangay-bangay bitaw nga, anya na lang, unya na lang. Ay saka na lang, next na lang. Wala. Kaning gahom sa balaan nga espiritu nga atong gitawag og kalayo, gani sa una nga higayon katong mas in filling of the Holy Spirit among the 120 people nga nagahulat sa saad sa Dios dito sa Upper Room at the Pentecost na sinati nila ni siya. Apan kana siya nga power mga igsoon, the power of the Holy Spirit can remain strong and vital through our fire. Unsa man nga fire? Nay acronym ani nga fire igsoon. Ang letter F meaning fervent, makanunayon gayud, mainiton nga mga pag-ampo, makanunayon. Pray without ceasing. And then intercession, mag-inampuay sa usag-usa, magtinabangay, and revival, obedient revival, obedient actions, obedient response to the Word of God. Gusto usahay, daghantang mga pulong nga na memorya. Pero doon ako sa ka-preacher nga nadunggan nga nag-ingon siya. Ang mensahe nga inyong nadunggan karon daw literature lang na siya. Apan mahimo lang na siyang alay. Burag, nasulat lang na siya. These are written words. But, mahimo siya nga living word kung atong ikinabuhi. So, ang letter E is evangelism, diligent witness. Ang uban ka nato igsuon, matabi gayud. Og maayo na siya, musulti gyud. Ang uban sa ato, basahon ang atong kinabuhi. Gani paminawan ang atong gisulti, ang atong mga actions ug atong mga reaction. Usa gyapon na sa pamaagi. Kay makapangutana man dahil ang igsuon nato nga wala pa kaayo na sayod sa kamatuuran, unsa di ay? Unsa di na sa imo? Then you will start telling the goodness of the Lord nga gibuhat sa imong kinabuhi. So the challenge is ayaw pagtapol. So walay magtapol igsuon. And in conclusion, nag-ingon din therefore, ingon si Paul sa taga-Roma 12, Romans 12:1 and 2. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy,
to offer your bodies as living sacrifice. Dili na siya burnt sacrifice. Sa unang panahon, burnt sacrifice man to siya. But, a living sacrifice, kung ato na siya i-translate, it can be a burnt offering in the Spirit, which is holy and pleasing to God. This is your reasonable, or this is your spiritual act of worship. Sa makinabuhi day ta igsuon, sumala sa charge na atong nabasa earlier, natun-an nato, the charge that you are the salt of the earth. You are the light of the world. And you are the letter written by Christ. Aron mabasa sa kalibutan. Ang verse 2, nag-ingon siya sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Na-strike ko aning word to test and approve. Igsuon. Kung dili gyud nato matuman ang pulong sa Dios nga magkinabuhi ta sumala sa iyang kabalauranan, magkinabuhi ta sumala sa iyang pulong, dili gyud nato masulayan ang kinabuhi nga aprobado sa Ginoo. Dili nato masulayan ngayon ani man di ay. Ngayon anak man di ang kaayo sa Ginoo. Sa dihang kung doon na kay mga problema, doon na kay mga kalibog kaha sa imong hunahuna, sa dihang idangop nimo na siya sa mga pag-ampo, idangop nimo na siya sa pagpakitabang sa atong buhi nga Dios. Igsuon. Instead nga mag-adto ka kung asa-asa ka mangayog panambagon, labi na panambagon sa dili gayud usab Kristohanon ang mahitabo igsuon ang mahimo nga ang matambag kanimo dili mga maayong panambagon. Apan sa diha nga magaduol ka sa mga pag-ampo o kaha magaduol ka sa pagpangayo og panambagon sa mga tao nga Dios nun usab. Igsuon, dito nimo mahibaluan ngayon ani man ang mga pamaagi. So you were able to test yourself and approve nga ang Dios maayog yun. So challenge sa atong tanan igsuon kani siya pirmi naman nato ni siya nga namemorya naman gani sa kadaghanan siguro ni siya nga we are urged gihangyo bakus ganon nga paghangyo ni Pablo sa mga kaigsuunan nga tungod sa kaluoy sa Dios ato gayud nga i-offer ato gayong ihalad ang atong mga lawas ingon nga buhing halad dili halad nga sinunog kay mao kana siya ang makapahimuot sa Dios. Sa ato pa mga igsuon sa diha nga magakanunay kita pakig-atubang sa atong buhi nga Dios. The more nga ang atong communication diha kaniya mas strengthen, the more that you will learn more of the Lord, the more that you would want to follow His instructions, the more that you would want to obey. And the more you obey, the more joy that you will have. The more peace that you will have. Peace that passes all understanding. Joy unexpressible. Busan ini nga kabungtagon igsuon. I also urge each one of us nga ato gayong ihalad ang atong mga lawas ingon nga buhi nga sakripisyo diya sa atong buhi nga Dios. Mag-abot ta? Hallelujah. Our gracious and loving Father, salamat kayo Amahan nining adlaw. Salamat sa imong pagpahinumdum bisan pa sa sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Lord, wala na kami na ilalom sa kabalauranan sa daghan kaayo nga mga klase-klase nga mga paghalad o Dios. Apania kami sa kapanahunan nga diin imong gitawag ang matag usa ka namo nga magahalad sa among mga lawas sa among kinabuhi ingon nga buhing halad diha kanimo.
imong giaghat ang matag usa, gihagit animo ang matag usa, nga dili kami magtapol o Dios. Diha sa pakig-atubang diha kanimo. Diha sa paghimo og first encounter with you on a daily basis. Ginoo, ako mga pag-ampo niini nga kabuntagon, ikaw gayud magagahom sa matag usa pinaay kagi sa imong Santo Espiritu. Nga ang matag usa Lord, mangita gayud og panahon, magagahin og panahon Ginoo nga makisandurot diha kanimo aron mahimo o Dios nga ang kalayo diha sa pakig sandurot kanimo, kalayo o Dios sa balaan nga espiritu magmalungtaron o Dios ug dili kini mapalong hangtod sa imong pagbalik. Amahan ini nga kabuntagon bisan wala kami nagkita ay sa naong ug naong, apan nasayod ikaw sa matag usa kanamo. Nasayod ikaw sa among mga pagpanginahanglan. Lord, you are willing and able to help us through. Nga tungod ni ana among gisalig diha kanimo ang tanan. Nga wala gayud ikaw labyan. Nga batanon man, bata o kahahamtong Ginoo. Nga nakabati niini nga mensahe. Ginoo, labaso namo ang among pakigsandurot diha kanimo. Labaso namo ang amo o Dios nga pakigdot-dot diha kanimo o Dios. Aron gayod mahimong masulayan namo ug among mahibaluan ang mga butang nga buot pa nimong namong masayran. Salamat o Dios sa imong kaayo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Magapanalangin ikaw sa tanan o Dios nga nag-join ka namo niini o Dios nga adlaw uban sa mga kaigsuonan sa nagakadaiha nga dapit o Dios nga nagahimo sa susama nga panibahon sama sa among gihimo. Ikaw o Dios mahimaya sa among tiliwala. Ini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Daghang salamat sa tanan. Hallelujah. Praise the Lord.